देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वं देवो भव। चित्तस्य सुखये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्म कोटिः। नित्यो नित्यानां चेतनां एको बहुनां यो विविधाति कामान् तमात्मस्थं ये नुपश्यन्ति धिया तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन। मृत्युसा मृत्युमाप्नोति ययानेव पश्यति। विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षुषशृणोति कर्णः सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमोहृदयं पुरुषं महान्तं। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतस्य योगिनः नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यम् अचिचेतनसत्तत्त्वे। चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मभूमिः नेदं दरिदं उपासते। महादीप होई चित्तरुआछि सदा
सबु चली जाए सीना से जाए न पाही सबु चली जाए सीना से जाए सिए आऊ के ही नुहे मुनि जैसे जी जड़ू अछि सदा महादीप होई मन बाणी ता देहली देई तो परेना पाइबा सारे ताकू केही तो पाएना तापछे धाइले सिए दूर को पड़ाए धाइले सिए दूर को पड़ाए भागरे बांधिले भाबातीत होई जाए बोध जार शुद्ध सिए पारे का पारे का गुरु कृपा बिना ताको केही पाई नाही केही
ଯିଏ ଜଣୁ ଅଛି ସଦା ମହାଦୀପ ହୋଇ। ଯିଏ ଜଳୁଅଛି ସଦା ମହାଦୀପ ହୋଇ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟିରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ଅଛି, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେତିକି ନ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାନି ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଲେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସାହସ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଛୁରୀ ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାହାର ସାହସ ସେ ଏଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଦ୍ୟା ସେୟା ନୁହେଁ କି ବିଦ୍ୟାର ଅନୁଭବ ଯାହାର ଅଛି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସେ ବି ସେୟା ନୁହେଁ। ଆମର ନା ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଅଛି, ନା ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଯେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଗୁରୁ ତା ଉପରେ ଆମର ଧାରଣା ଅଛି। ଏଇଠି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଗୁରୁକୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହା କର ନା କାହିଁକି ଗୁରୁ ଗୀତାଟିକୁ ପଢ଼। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଗୀତା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ଭାବି ନେଉଛୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁଣି, ଆମେ ଜାଣିଲୁଣି, ଗୁରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୀତା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତମର ଧାରଣା ଅଲଗା, ତମର ଉପଲବ୍ଧି ଅଲଗା। ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ହେଇଗଲା, ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି। ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଧାରଣା, ହଁ ମନୋବୁଦ୍ଧିର ଧାରଣା, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତମକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଭାବି ନିଅ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଆମକୁ ଶୁଣିଦେବି ଥରେ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି, ଏହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବର୍ଷ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। 50 ବର୍ଷ ବସିଲେଣି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରିବେ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ବୁଝିବା, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଉତାରିବା। ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛୁ ଯେ କ'ଣ ଏ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏ? ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ସେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଣିକି ପଢ଼ିଦେବା, କେହି ଜଣ ନହେଲେ ପଢ଼ୁଛି ତାଠାରୁ ଶୁଣିଦେବା, ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ କଥା ସେୟା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ତାଠାରୁ ଶୁଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କି ପଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ସେ ହୃଦବୋଧ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛି, ସୂଚନା କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି। ଶୁଭୁଛି ନା? ବାହାରିଯାଉଛି ଗୁରୁ ଗୀତାରେ, ଦେଖ ତମେ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଉଛି ତମେ ବେଶୀ ଚାଲାକ ବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବେଶୀ କାମ କରି ଜାଣେ, ଏଭଳି ପାଇଁ ଆଗରେ ଲଟର ପଟର ହେବନି। ଗୁରୁ ଥିଲାବେଳେ ତମେ ଆଗରେ ବସିକି ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗୁରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି ନ ଜାଣିଛ, ତମେ ଲଟପଟ ହେବା ଭାବରୁ
जना पड़ जाऊँ से तुमको जना नहीं। ये सावधानता अवलंबन करने पड़ो। गुरु गीता कहूँ सुतमुनि कहते गुरु पाखे तो जाऊँ सबुठार जिते परिमाण सतर्कता अवलंबन कर से रहस्य बुझीपर ये गुरु ठार ज्ञान आहरण करवाटा गोटे सहज कथा नुहे। स्कूल मास्टर ठार ज्ञान आहरण कला आम गोटे टीचर पाखे ज्ञान आहरण कर सी आमको जहाँ शिखा पाठ पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जूलोजी सोशल स्टडी इंग्लीश आम से ज्ञान आहरण करूँ ये तुम किसी उपकार लगे ना ये कौन लगे साधारण धर्म पालन करने दृष्टि जी आवश्यकता से लगे कि जीवन पर यहाँ आवश्यकता ना जीवन को जी बुझी अनुभव कर जो सत्पुरुष कहीं थी पाखे ही गुड़िक कम दब से कहुई देख तुम जो गुरु पाखे जाऊँ ये नियमटी अतिक्रम पालन कर कौन समय जमी गुरु पाखे गोटे अत्यधिक जानिला भली कि विवेचना कला भाई न हुए से सावधान कर दिखाई जो गुरु तुमको कौन विषय कहते तुम से कथा छड़े नहीं आगे कहीदेव गुरु जहाँ कुछ बुझीपार पाखे जो लोकटी बस आमर पछाड़े गोटे लोक बस बुझीपार यहाँ हूँ यार रहस्य या कहे गुरु प्रति निहाती अवमान गुरु जहाँ बुझे मुझे जानी भावना देवा तुम अहंकार मुझे जानी आ समस्ते जाना ये भाव भी भारी खराब जिन आउ जो गुरुंर जो कार्यक्रम सब है जदि मुझे न कार्यक्रम हो न था गदी पकेवा ठार आरंभ करी बिछना पकेवा ठार आरंभ कर फूल तोड़ा रखा ठार आरंभ करी स्त्री आने ठार आरंभ कर डाकी जाए ये जब ये भाव कथबार्ता कर दोष हिसाब से ग्रहण कराई गुरु गीतार कहूँ ये गोटे परम दोष कौन ये दोष ना ये दोष हूँ गुरु कौन कर सी ही कर तुम मझे पशिकी जे मुझे यहाँ करी भाव थरे अधे पशि आसला तुम आसुले कि लोक मुँह बुली बुलिकी घरा घरे डाकिक आने सेमती ना आम कहूँ जोटा सब आम द्वारा होम कहूँ कि आम जान नी सब एडे बड़ बड़ दोष हो जाए गुरु जापर से आमको किसी कहे किंतु आम मध्य ये गुड़िक थाए जे गुरु आम कर गीतांजलि मौसी आम जो सत्संगी परलोक हो जान ना नहीं खबर पाई सकती आम जो कथा प्रसंग उठाऊ जो आम कहू से मौसी ये साधारण नी केते कलेक्टर पाक बुढ़ी पहुँची जाते बयस ये बाबू देख मुझे गोटे गुरु गोटे कम करने जाऊँ तुम टे आमको भर टे दब साहय कर कहीकि से केमी हासिल करते से बड़ा अद्भुत जिन आमको केमी लगे सब जिनस चाउल ठार आरंभ कर जावतीय जिनस से नहीं कहीं पहुँची जाती और क्या निर्भर करते कि भर गोटे जिनस थाए मुझे रांधिक देवी ताकू ही गुरु खाए या भर कौन से सत्संग अधिकार से रांधिक देवे कि खाइबे ये सब काम नहीं मुझे रांधि ताकू गुरु को देवी ये गोटे परम दोष किंतु से जापारती जेहेतु से सब कम कर निशार 90 वर्ष पर प्रयाण है किंतु से दिन पर्यटन से जो निष्ठार सहित कर जदि आम हिसाब करवा गुरु जब कर्तव्य पालन कर वेदांत शिक्षा ज्ञान ठार अधिक किए महागीता से 1 लाख टका दान कर स्वामीजी को जोड़ा बाहर से 1 लाख टका दान कला भर से पड़ रहा स्वामी तो वर्ष वर्ष धरिक लिखी ये सब पड़ रही सारापर सी बढ़ी बढ़ी 2 लाख है कि कौन कल से बही छपेवाई आम गला से 2.5 लाख रु आहरी अधिक पैसा है तेणु जिते भल कर स्वामी चाहिए हो किंतु गोटे कथा कहले से गीतांजलि फटोटा देदेव
ଭାବି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବହି ତ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ସେ ଫଟୋଟେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବ। ସେ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ସେ ଆମକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛି, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ତ ମଣିଷର ରହିବ, ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ, ତାଙ୍କର ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ହଁ ଏମିତି ହେବନି, ଉଲ୍ଟା ବାଟରେ ତୁମେ କହି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ, ହଁ ଏମିତି କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ କି? ତାକୁ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କୁହାହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଉଛି ଭୟାନକ ଦୋଷ ଇଏ, ୟା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଅ। ଗୁରୁ ଯଦି ଦିନକୁ କହୁଛି ରାତି, ରାତିକୁ କହୁଛି ଦିନ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ। ଶଶୀ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା। ଗୁରୁ କହୁଛି ରାତିକୁ ଦିନ, ଆଉ ଦିନକୁ କହୁଛି ରାତି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନ। ଆମ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କିଏ ବିଦ୍ରୋହ କରିଉଠି, ହଁ ରାତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଜନ୍ମଟା ପୁଣିଛେ ଏଇନା ଦିନ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଟି ଖୋଲନା। ତ କ'ଣ କି ତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ତ ଧାରଣା ଅଛି, ତୁ ପାଟି ଖୋଲୁଛୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ସଂସାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଟି ଖୋଲ, ଯେତେ କରିବା କଥା ତାକୁ ପସନ୍ଦ କର ନ ପସନ୍ଦ କର। ଗୁରୁ କଥା ଉଠିଲା ବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠା, ଏ ମହାପାପରେ କହିବ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା, ଆମେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଥରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। এই ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଜୋର ଧୁମଧୁମ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଶୀତ ବି ଭାରି ଜୋର, ଚାଳ ଘର ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ବି ପଡ଼ୁଛି। କହିଲେ ଏବେ ମୋର ଲେହେଙ୍ଗା ମୋର ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ନେବ, ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଏବେ ନେଇକି ଆସିବ। ତାଙ୍କ ନାନକଙ୍କ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚନ୍ଦ ବି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆହୁରି ବୁଢ଼ା ବାପା ବି ବସିଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଏଇ ସମୟରେ ହେଉଛି ରାତି, ଧୁଲଧୁଲ ହେଇକି ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୀତରେ ମଣିଷ ଥରି ଯାଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଲୁଗାକୁ ନେଇକି ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି ଆଣିକି ତାକୁ ଦେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ? ଆମେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତୁ, କେହି ସ୍ୱୀକାର କଲେନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଲହନା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହେ, ସେ ଲହନା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ଆକୁ ଧୋଇକି ଆଣିବି, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା କରିବି। କରି ସେ କ'ଣ କଲା? ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ତୁ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଇ ସମୟରେ ଶୁଖେଇକି କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ସେ କଥା ସେ କହିଲେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଟରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଗଲା ସେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ଶୁଖିଲା ଲୁଗାକୁ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୋ 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 ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଖିରୁ ତ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ଏକରେ ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଦୁଇରେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଆଣିବୁ ତ ଆଣିଲେ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷଟା, କାରଣ କିଛି ନ ଜାଣି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? ଭୋ ଭୋ ଧକି ଧକି କାନ୍ଦୁଛି ବାରମ୍ବାର। ସେ କହୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି କିଛି ବାଟ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଏକଦମ ଜୋରଦାର ପଡ଼ିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଏତେ ଜୋର ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିକି ଗଛ ଡାଳରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେଲି। ଗଛ ଡାଳରେ ଶୁଖିଲା ସେ ଶୁଖି ବି ଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖିଗଲା। ଏବଂ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମୋର କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଯେ ଘନ ରାତି, ଏତେ ଜୋରରେ ରାତି ଥିଲା, ଏ ରାତି ଭିତରେ ପୁଣି ବର୍ଷା, ଥଣ୍ଡା, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ପାଗ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଏଟା ହେଲା, ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ରହୁନି, ମୁଁ କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କରିକି ଆପଣ ଟିକେ ବତାନ୍ତୁ ଇଏ ରାତିଟା ଦିନ କେମିତି ହେଲା, ରାତିଟା କେମିତି ଦିନ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଆପଣ ବତାନ୍ତୁ। ନା କିଛି କହିଲେନି, ଚୁପଚାପ।
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ହେଇଛି ରହିଲେ। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଗୁରୁ ଯଦି ଦିନଟାକୁ ରାତି କହୁଥାଏ, ରାତିକୁ ଯଦି ଦିନ କହୁଥାଏ, ତମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ପାଇଁ ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଯାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ, ତମେ ଏ ସଂସାରକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତାକୁ କହୁଛି ମିଥ୍ୟା। କୋଉଟା ଠିକ? କୋଉଟା ଠିକ? ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତମେ ଯୋଉ ସଂସାରକୁ କହୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି, ଗୁରୁ କହୁଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯାହା ତମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ ତାକୁ ସେ କହୁଛି ମିଥ୍ୟା। କୋଉଟା ଠିକ? ତମେ ନିଜେ ବିଚାର କରି କହିବ। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ସତ୍ୟତା ନଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବ, ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ସେ ଭାବ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣଟେ ଅଛି, ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେଉଛି। ସବୁ କଥା କେମିତି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବ? କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୀତା ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ସାବଧାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। କି 8-10 ଦିନ ତଳର କଥା, କରୋନା ଅଛି, ଏ ସମୟରେ ନାନାଦି ବାଧକତା ଅଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। ଆମେ ଯାଇପାରିବେ ଫ୍ରିରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ପ୍ଲେନ୍ ରହୁ କି ଟ୍ରେନ୍ ରହୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା। ଏହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ସୂଚନା କିଛି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଆଦେଶ ଆସିଲା ଯେ ବିକା ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବା। କୋଉଟା କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସୂଚନା ଆସିଲା ଯେ ତୁ ଏକା କ'ଣ ଆସିପାରିବୁନି, ବାପା ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ତୁ ଆସିପାରିବୁନି? ହଁ ଯାଇପାରିବି, କହିଛି ନା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେବ ମୋତେ ଡାକିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଯାହା ସେ କୌଣସି ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଦେଇଦେଲା। ଏମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଯେ ତମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ସିଏ ଆସିଥିଲା 2-3 ଦିନ ରହିକି ସିଲେଇ ଶିଖେଇଦେବ ବୋଲି, ତାକୁ ବି ନେଇ ଆସ। ଏବଂ ସିଏ ବି ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିକି 8-10 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାୱା ଖାଇକି ଚାଲି ଆସିବ। ଏବଂ 8-10 ଦିନ ସେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିଲା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଏମାନେ ଗଲେ ଖାଲି ହାତରେ, ଫେରିଲେ ଖାଲି ହାତରେ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭାବଟା ନେଇକି ଆସିବା କଥା, ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଟା ନେଇକି ଆସିବା କଥା, ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଟା ପାଖରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ତମର ଅହଂବୃତ୍ତିଟା, ତମର ମନୋବୃତ୍ତି ମୁଁ ଏହା କଲି ସେୟା କଲି, ଯାହା ହଉ ଏତିକି କଲି, ଏତିକି ଉଠିଥିଲା ନା ଉଠିନାହିଁ? ଯଦି ଉଠିନାହିଁ ତ ଭାଗ୍ୟ ରଖ। ନହେଲେ ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସୁଖରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଖାଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେ ଏବେ ବି ଆଖି ଆଗରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାଧିତ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ତମର ଯଦି ଗୁରୁ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ ଅଛି, ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ଅଛି, ସମର୍ପଣର ଭାବ ଅଛି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବୋଝ ଉଠେଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ସ୍ୱାଇଁବାବୁ, ବୁଝିଲେ? ସବୁ ବୋଝଟା ସ୍ୱାଇଁବାବୁ ମୁଣ୍ଡିକି ନେଇ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେୟା ଭାବିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋଝ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଯଦି ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଡିକେସନ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ, ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ ସେଇ ବାଟ ରହେ, ମୋତେ କିଏ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ସହାୟତା କରେ? କିଏ ମୋତେ ଦେଖୁଛି? ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର, ତମ ମସ୍ତିରେ ରହିଯାଏ ନ ରହିପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୁରୁକୁ ନିୟମ, ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବସିକି ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଦେଉଛୁ, ସେମିତି କେବେ କରିବୁ? କେଉଁଠି? ଗୁରୁ ପାଖରେ। କାରଣ ଗୁରୁ ସେ ଏକ ଅଲଗା ଉପାଦାନରେ ରହେ, ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତମେ ତାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ସୁଫି କଥାଟି ଅଛି, ସେ ସୁଫି କଥାଟି କ'ଣ? ସେ ଗୀତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି? ହଁ,
सुफी कथा अच्छी गुरु पाखे पहुँचला शिष्य पहुँचला आज्ञा मत आप शिष्य कर सी जन विद्वान शिष्य थी बहुत पढ़ी बहुत विद्वान पंडित लोक से किंतु ता गुरु कहले तू मोर शिष्य या भर अहंकार जागी उठे कौन पर ना हो पार तो मोर शिष्य ना मुझे जहाँ कह तू से कर तू कर जानी बेकार कहीं तू कहूँ मोर शिष्य से कहला आप कहूना आप कहतु कौन मन कर ना आम बजार चल मार्केट भर मद मगेगा तू मुझे जन बस पीवा ये अनेला ये गुरु मत कहे जा बजार भर मार्केट भर आम दी जन जाक बस मद पीवा यहाँ गोटे संभव से कहीदि ना ना तोते तू मोर कथा रखिपार तेणु तू मोर शिष्य है तू मो कथा को बुझापी तो क्षमता थी दरकार तो अच्छी कि तोर से क्षमता तू बुझीपार मो कथा मु तो कहूँ बोले मत तो आखि कान नाक सब शुणुची देखुची कि भितर बुझुचु कि तो बुझुना या हूँ असुविधा असुविधा थी कौन भितर बुझुन कि बाहर बुझला भाई अभिनय करूँ गुरु कौन तक जापर तू कौन बुझिलु मुझे जो मद्यपान कथा कहली तू मो दी जन जाक बस पीवा तू तक बुझेलु कौन ना ये जो घाटी जो मद मिले ये जो दुकान मान जो मद मिले तू से मद कथा मुझे कहवाई चाहिए अरे परमात्मा भाया जो मद सब जो मनीष को पूर्ण मात्रा घारिकी रही है होल मार्केट भीतर संपूर्ण दुनिया खोला थे से बसिक आम मद्यपान कर मस्ती मद्यटा कौन कर तुम किसी परिमाण मस्ती रखा तेणु आम से जो मार्केट भीतर आम गुरु शिष्य बस यही विषय चर्चा करा मद्यपान हूँ आमर मध्य किए ना आमर मध्य हूँ परमात्मा सानिध्य उपलब्धिटा हूँ आम मध्य बुझीपार ना ना तू बुझीपार तू बुझिलु कौन ये जो बजार जो मद मिलूँ से मदटा तू भाग तेणु परिणति कौन है जी गुरुर भावटा को बुझीपार सी कि भाव में गुरुर शिष्य हो शिष्यटर गुरुर प्रत्येक कथा छोट मोट टी जहाँ से कथा करे ना कहीं सेटा अन्य शिष्यर मंगल होता आश्चर्य भाव में ये चरित्र गुरुर चरित्र हूँ से जहाँ निम्ति करूना कहीं तुम पाखे चलिकी जाऊ तुमको ठटटांसा कर तुमको अपमान तुम निंदा करूँ तुम सागर हो ये सावधान जो शिष्य सी विचार कर कौन यार गोटे किसी अलग नहीं ता भर से बाहर करना वाला रस से हूँ शिष्य हाँपी जो आम जो शिष्य आम कौन करूँ ना कान द्वारा खाली शुणु तापर से छाड़ी तुम से था से कहूँ गुरु पाख गला बेला तार रूप देखी देखिए अटक पड़े आसना ता भीतर था रहस्य को बुझापी चेष्टा कर पुणी कहूँ देख कौन सी प्रकार निशाद्रव्य नहीं गुरु का आश्रम के जीवन आम तो साधारणतः आम सब अभ्यास तक पान खाई चल जाऊ मना कर जीवन कि कौन सी जिनस माने से ग्रहण कर माने एभली जिनस ग्रहण करना जो जिनस मादक द्रव्य हो गुरु पाख आश्रम को गला बेटा निषेध करना आम बुझा कौन ना कि मद्यपान करवा ना सिगरेट खाइबा ना हुक्का टाणवा ना से कथा कह से कथा कह निशा नहीं या भर से निशा तुम पाखे भरी रही आहरी निशा कौन अच्छे हाँ जो तुम आश्रम को जाओ नंबर 1 निशा है तुम निद्रा तुम सत्संग जो बसुच से तुम निद्रा तुम रोच
तुम से अलग प्रकार राज्य रोच जो राज्य तुम मादकता आड़े कौ मादकता आलस्य तुम पाखे तुम निद्रा आ जाऊँ तुम ये हूँ गोटे गोटे मादकता यही सब द्रव्य नहीं तुम गुरु पाखक जीवन गोटे आलस्य नहीं गोटे निद्रा नहीं अन्यमनस्क भाव नहीं आश्रम को जीवार अधिकार नहीं ये निशा छाड़ी आस रहस्य हूँ गुरु गीतार ये निशा को तुम आसो भाविक देख आम जे मधुआटे आसिक पहुँचीगला अरे मधुआटे देख देख आम स्वामीजी धक्का देकर खेल कि बुझे सुझे नब कि ये कह कि तुम भितर निशा को देख तुम तो शुणु शुणु शोपड़ तुम शुणु शुणु अन्यमनस्क रोच ना नहीं तुम तो भयानक निशार ग्रस्त तुम ये निशाटा के छाड़ रखिकी तुम गुरु पात्र ज्ञान ग्रहण कर गुरु गीता तो मंत्र दौर देख तो रहस्य बताऊँ देख सी बताऊँ तुम से जो प्रकार भाव सब नहीं तुम आसुच से भाव द्वारा कौन हो तुम शिष्यत्व अधिकार हर बस शिष्य किए बुझापी जाकर रहस्य बुझे दिखाई शिष्य जी जी आत्मज्ञान लाभ कर आत्मा कौन बुझापी जहाँ भर अनुसंधेशा थाए से हूँ शिष्य आउ कि आत्मा को ठीक भाव बुझी आत्मा रहस्य कौन ताको भल भाव बुझी आत्मा गोटे मोर अच्छी ये गोटे आत्मा सी गोटे आत्मा से गोटे आत्मा सी गोटे आत्मा बचिक रही किंतु आत्मभाव आत्मस्थिति रहा अवस्था को जी रहीपर शिष्य गुरु पाखक जाइए से अन्य किसी चाहिए से चाहिए मत आत्मभावटा मो पाखक केते परिमाण आसूँ मो आत्मस्थिति केते परिमाण में रोचे सेटा ही मो पाखे सौभाग्य गुरु कह हसब तू आ मो सामान तू आ मो सामान ये स्थिति को तो उपलब्धि कर हनुमान कहला बेले तत्व दृष्टि शरीर दृष्टि आप प्रभु मोदी दास किंतु आत्मदृष्टि आपन जे गुरु चाहूँ तुम से अवस्था को केत उठ सी जे मुझे अर्थात एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता व्यतीत आउ जमी किसी देखा न जाए जना न जाए तेणु शिष्य सी एकमात्र लक्ष्य जदि मो आत्मा को जानवा द्वारा मोर सब प्रकार प्यूरिफिकेशन होगा मोर सब प्रकार परिवर्तन घटीगला जीवन एकदम संपूर्ण परिवर्तित होगा ताड़ी मन जाए अन्य जिनस करने गुरु पाक नहीं मुझे मार्केट को गले तो मत बही मिले तार पढ़ी मुझे शिखी हम जिते बही पढ़े जिते सन्थ मान शुण हो जेपन निज भितर ये कनसीयसनेस चेतनाटा उदय हो से सत्य मुझे आत्मा एवं गुरु पाखु आसी लक्ष्य नहीं आउ कि लक्ष्य मोर नहीं मो आत्मा संपर्क ज्ञान लाभ कर गुरु एक हसब तो पाखे कौन आत्मार कौन संकेत नहीं अच्छे ना नहीं संकेत अरे मत देखा पूरा जे तू ये मो पाखक आसी तो पाखे से आत्मार पूर्ण संकेत कि आत्मा बिना कि ना एक अद्वितीय सत्य से चैतन्य बिना कि ना तो मत देखा तू गोटे नाम धरिकी मो ना देवेंद्र ठाकुर मो ना अमुकी मो ना सबके धरिक आसू गलु तीन पाँच किसी गोटे हबार मनोवृत्ति रखिक जब ये आस तीन पाँच दिन कौन करने पड़ो ना तो भर से निष्ठार्थ मो शिष्य कहीं थे ना परम सत्य की जो सत्यटी को जानवा द्वारा आउ किसी जानवर आवश्यकता रहे ना मुझे संपूर्ण प्योर ये मत पाठ पढ़ा बड़ कथा नहीं ज्ञान मत अधिक स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ा बड़ कथा नहीं कवि हो नानक हो कि रईदास हो कि गोरा कुंभार हो उनके पाठ पढ़ी न कि जो से एक अद्भुत जगत भितर काली रात अनिता को कहली धरनी रखिदी रखी गोटे डायरी कहली छोट डायरीटा पाठ दरकार मैं जाणी भावी जो दिन सतगुरुंर देहांत है अर्जुन से अर्जुन देहांत है छोटिया डायरी केत जन कहली
आज आपको कौन लगे गुरु थिला बेले जो भावनाटा थिला गुरु यदि तुम पाखे ना बोली तुमको लगे तुम कौन लगे से डॉक्टर उमेश पत्नी ठार जो सब लिखाई किए कौन कौन सब कहते गुरु नाला मत केमी लगे गुरुर अवर्तन कारण आत्मा संपर्क ज्ञान देवाई गुरु एकनिष्ठ भाव से कथा करता जे तो भीतर से आत्मार ज्ञानटा के प्रबल हो किंतु से ज्ञानटा प्रबल प्रबलतर हवा बदल तो अन्यमनस्क हो जाओ बाटा भूल जाओ इड सियाड़ चल जाओ बहुत दुख हुए तार करुणा जो बुझ मत सर्वश्रेष्ठ धन देवाई जी चाहूँ से आड़ मन नजर नहीं से जो लोक मैंने सब लिखी कमेंट्स से विचार अनुसार भाव अनुसार लिखिं पढ़ला मत लगे से दिन समाधि आम देव समाधि दे सारापर केमी गुरु कौन कौन भावुँ डायरी आम समस्त देखिए लिखिदिए आज मुझे अनुभव कर पढ़ी डायरी डायरी भितर जन गुरुंर सद्गुरुंर देहांत होपर लोक मनोवृत्ति केमी से भाव भर प्रकाश कर गुरुर अभावटा से जना पड़ो जो आम से अवस्था को पहुँची जो अवस्था मो पाखे अति प्रियतम अति मूल्यवान अति आवश्यक कई जन थिला तार ये शरीर ये मत कि साहय कर आज मो पाखे साहय करने ना अनाथ आम मन सब भाव से सब राष्ट्र कारण आम भर से ज्ञानर पूर्णता तले आसन से बारंबार कहते ये देख मुझे मुझे केजी केजी उठाई चेष्टा करी उठिल ना मु गला कह देख आसी चलीगले आम किसी जापर या ही तुम शेष नो आसी चलीगले आम कि नहीं पार यही भाव नहीं कि तुम शेष रही तुम मोर शिष्य हो तुम शिष्य होते ये तुम भर कौन प्रकार पार्थक्य रही कौ दृष्टि चैतन्य आत्मा दृष्टि कौन पार्थक्य रही कि तुम चैतन्य को भूल जाइए संसार मिथ्या जिनस भर मातिल से कहुई गुरु गीतार सचेतन रुह सावधान रुह गुरु पाखे ये सब जिन हेनी और गुरुकर रही आश्रम में समस्ते तो गुरु गोटे फटो अच्छे से रे मुझे से पाखे गोटे फटो पकई दिखती ना शोबी आसो कौन आश्रम तले शोबी आ गए सिस्टम थी कौन गुरु केवल खट उपर शोबे आ शिष्य जो तले शोबे माटी आज तो से व्यवस्था नहीं तेणु आज गोटे गदीटे पड़ो कि कौन पढ़े जामें ग्रहण कर तेणु गुरु को व्यवस्था करके से गोटे आराम बसिक से कौन शुण ना ब्रह्मज्ञान जदि से आराम बसिक ब्रह्मज्ञान शुणुवा आत्मज्ञान शुणुची ता तरफ कौन जिनस ना तार गोटे शुणापी आग्रह नहीं से बसी जा गोटे विभोर हो जाऊनी तन्मय हो जाऊनी जे मत यहाँ शुणापी पड़ो से तेणु आपको मन रखा पड़ो जे गुरु गीतार प्रत्येक वाक्य को कहीं कहुए एगुड़िक हूँ गुरुत्वपूर्ण जिनस ये कहुए तुम जहाँ को जानिले सबकि जानी पार उपनिषद जोटा कर आउ कि तुम जानवर नथो सी हूँ तुम मेधावस्थित मध्य निशा घाटला तेणु ये कहवाई पड़ू जो आलस्य जो जिनसा ना सद ज्ञान सद जिनसा भर परिवेशन कराला बेले कौन सी प्रकार यहाँ ग्रहण कर स्वीकार कर तुम से प्रकार मनोवृत्ति नहीं सत्संग बस पार मो भर कौन सी प्रकार आलस्य किसी दुर्बलता लगे से सब भाव प्रकार उत्साह उद्दीपना यही प्रकार भाव सब मन भर रहा उचित जो विद्यार्थी थाए गप कहले सब ठीक जो विद्यार्थी थाए कौन कह तो शुणुचु ताल मु भाव से अन्यमनस्क से पूरा पर पी जाऊँ हाँ एकदम पी जाऊँ से जो विद्यार्थी कौन कला से तार गुमास्ता और 5-6 जन ऑफिसर रही पाखे जो घर अच्छे से घर से सब रही समय से जो विद्यार्थी भाविला
कोई निया टे मिलता कि जो उका टाणी टे निया हो गले टाणीदे दी थर सजा गई जाता राति सारा मत अनिद्रा है जगिया पड़ो ना से भाविला कौटे निया मिलता जाइए गुड़ी घर पाखे पहुँचल ता ना हूँ हारा बोल हारा मौसी मत टिके निया दब कि सी कहला अरे पुओ तो कि देवी दिन तो ठाकुर मंदिर आसी खाईदे राति तो भी अन्य आड़ आस खाईदे सन्ध्या बेलू आम चूली कहीं जल्द निया कहीं कौट आस से कहला तब ठीक अच्छे जाए आउ जन घर पहुँचे पहुँची कहला निया दब सी कहला आम सन्ध्या बेलू आम चूली लिखे निया ना आउ जन घर घर गला कहला गैस टे दब से कहला गैस मु काली रविवार दिन है हाट जाइए आनी था मो पाखे गैस ना फिर से भारी मन कष्ट कर फेरला बेलू तार गुमास्ता सब बस अरे कौट फेरल ताकू जो गुमास्ता जो देला कमल सी 20 वर्ष धरिक से फटा कमल पिंधिकी चलती कहला आज्ञा आपण देथिबा ए कमल घोड़े कि मु 20 वर्ष धरिक जगिची पूरा गोटे जम भी आसवाई गाँ को देवी समस्ते निरोला शोई पड़ते से सन्ध्या बेलू क्या जहाँ घर गली निया टे मिललानी समस्ते सन्ध्या बेलू तो आराम शोबे मु तो जगिची से कौन कर से गुमास्ता पचारा अच्छा तू प्रकृत जो काम करती तो धन्यवाद कथा अन्य प्रशंसनीय कथा आज पर्यटन 20 वर्ष धरिक संपूर्ण भाव में गाँटा सारा जगी क्या चोर आसो कि डकैत आसो क्या छाड़िया फिर से कहला हम से कहीं कि निया मागे जाइए मैंने गंजे टाणी बोली जाइए से मत मिललानी कि गुमास्ता पचारा ते कौन आलू टे दरकार ना कौन कहला ना टे निया ना कि कहला तू जोटा धरनु जो लंठनटा धरी तेरा जलुची ना नहीं कहला अरे एठी भी भूल गला सतर लंठनटा अच्छे जलुची मुझे निया मागे जाइए छाड़ करुच्छी तार कहवा तात्पर्य है गुरु को तो भितर से लंठन जलुची ना नहीं अरे लंठन जलुची ना नहीं कौन पे आसु अरे आत्मज्ञान को शुणापी आत्मज्ञान को भोग करने आसु ना नहीं लंठन जलुची तो भितर मत देखा जाऊँ तू कह मागी मागी आलू पाइबू कौट सत्संग पाइबू बही पढ़ी पाइबू क्या पचार पाइबू क्या आलोचना कर असंभव तो निजे जानापी पड़ो जे तो भितर कौन अच्छी निया जलुची ताकि तो अनुसंधान कर तो भीतर जापर नहीं जी जलुअी सदा महादीप हो मो निजे भजन तो तात्पर्य बुझत ना जी जलुअी सदा महादीप हो महादीप कहवार कथा जी लिभिबनी सब समय बड़ू किए से दीप किए तुम हो स्वयं कहना स्वयं प्रकाश कही पदम पर द्वारा प्रकाशित हो स्वयं प्रकाश बोली केते शिखाई तेणु महादीप होती जलुची किए जी जलुची सी खोजुची दीप कौटी अच्छे क्या भाई ये 24 मन रहा गपटी तेणु सब गपटी मन रखे मो भीतर जलुची जो निया ये समग्र विश्व ब्रह्मांड को चकित कर आलोकित कर मो भीतर जो निया जलुची गुरु कृपा जापारे मो भीतर से निया जलुची जी अनुभव कर बड़ सौभाग्यवान आ किए अच्छे तेणु गुरु का से ये गुरु गोटे अद्भुत विधारिया छुरी ए पाखर काटो से पाखर काट खुशी जाना जाइए जहाँ गुरु कृपार बुली गले आस आखि भल अच्छे ना नहीं ऑपरेशन ठीक है ना नहीं अरे गुरुद्वार जहाँ पाए जाइल जो लक्ष्य जाइल आखि दिखा ठीक अच्छे ना नहीं जनइबनी क्या आम सत्संग मान जनइबनी तुम आसिल तुम कौन आम आशा कर जो जाइल से कामटा हो ना कौन हो ठीक केमी जान ना आउ गोटे आखि तांकर ऑपरेशन कर देला किए वार्तार सी गोटे पाख कर गला बेलू रास्ता जाकि बंकई जाता
गोटे पाख रास्ता ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବଙ୍କା ରାସ୍ତାଟା ସିଧା ହେଇଗଲା, କାରଣ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫୋକାଲ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 4-5ଟି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇସାରିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମୋ ଆଖିକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଖି ଅଛି ସେ ସବୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ସେ ଗୁରୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବସିଥିବା। ୟାଠାରୁ ଆଉ ଭୟାନକ କଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ତେଣୁ ଗୁରୁ କହୁଛି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତୋତେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ବି ସେୟା କରେ, ତୋତେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୋତେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କାହାକୁ ଦେଖିବୁ? ଦେଖିଲା ବାଲା ଜାଣ କାହାକୁ ଜାଣିବୁ? ଜାଣିଲା ବାଲା ଏ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ এটা তো প্র্যাকটিস করলুনি, সাধনা করলুনি। জানলা বাল্লাକୁ ଜାଣ। ତୁ ତ ଜାଣୁଛୁ ତୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣୁଛି ତାକୁ ଜାଣିଲୁନି, ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନି। କାହାକୁ ଜାଣିବୁ? ଜାଣିଲା ବାଲାକୁ ଜାଣ। ଦେଖିଲା ବାଲାକୁ ଦେଖ। ଏସବୁ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ମନ୍ତ୍ର। ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ସାଧନାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୋଷ ଆସିଯାଇପାରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁ ନଥିବ, ଶରୀର ନଥିବ। এই ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନଥିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲି ନା ବହୁତ ଦିନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ମୋତେ ଗୁରୁ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କର। କହିବା ପାଇଁ ଲୋକର ଅଭାବ ସେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ମୁଁ ପାଖେ ଥିଲି, ମୋତେ ପୁରାପୁରି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କେତେ ବାହାରି କରିବି। ଏବେ ବି ଥାଉ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜ୍ଞାନ ବାହାରି କରୁନି। ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଟିଏ ଥିବ, ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ବୁଝୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ। ଦିନେ ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ, ଯେତେ ଯୋଗ କହୁଛ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଗ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଠି, ବିଲେଇ ଯୋଗ। ଏ ବିଲେଇ ଯୋଗ ଫେରେ କେମିତି? ଏତେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଲେଇ ଯୋଗଟା କିଏ ତମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ସେଠୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ବିଲେଇ ଯୋଗ ଜାଣିଛ? ସେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ବିଲେଇ ଯୋଗ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି। ତାହେଲେ ସେ ବିଲେଇ ଯୋଗ କିଏ ତମର ଜାଣିଛି? ତାହେଲେ ତାପଟୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହିଲା ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଏ ବାଟରେ ଯିବ, ଯାଉ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ 7 ନମ୍ବର ଘର ଯାହାର ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଘରର ପ୍ରଭାକର ନାମର ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା କି ସେ ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଶିଖିଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଚାରିତ କଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ କରୁ ପୁରୁଷ ଚାଲିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଯୋଗ ବହୁତ ଉପକାର କରିକି ଚାଲିଛି। ଯିଏ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା ନା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାକର, ତାହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହିଲା ଇଏ ହେଉଛି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ, ତାର ବି 3 ପୁରୁଷ ହେଲେଣି। ସେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ତାର ବି 3 ପୁରୁଷ ହେଲେଣି। ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ପୋତା ହେବ, ସେ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ସେ ବିଲେଇକୁ ବନ୍ଧା ହେବ ଏବଂ ଜଣେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ। ତାହେଲେ ବିଲେଇ ଯୋଗଟା ତିଆରି ହେବ। ସେ ପଚାରିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି, ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ତମେ ଶିଖୁଛ, ଇଏ ତମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଏଇଆ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆମେ ଲେଖିକି ରଖିପାରିଲୁନି। କେବଳ ଯେତିକି ମନେ ରହିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଲେଖିଛି। ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଥିଲି, ସେ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ବସିକି ସେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ରଖି ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲେଇକୁ ପାଳି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ହାଟ ତିଆରି କରିସାରିଲୁ। ସେ ବିଲେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲା ହଁ ପଇସା ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଲେଇ ଯୋଗଟା କେମିତି ଶିଖେଇଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ
ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ପୋତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଏମିତି ପୋତି ଦେବ, ବିଲେଇଟାକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେବ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ତାର ପଶିଆ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା। ବସୁ ବସୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧଟି ଥିଲେ ଇଏ କେତେବେଳେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ମାଟିଆ ବିଲେଇଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରତ ରହନ୍ତି, ସେ ବିଲେଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ିକୁ ଟାଣି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଲେଇକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ବାଡ଼ିଟା ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବାଡ଼ିଟା ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଲେଇ ଅଟକିକି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁରୁ ଆମର ବିଲେଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବିଲେଇ ଯୋଗ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ବିଲେଇ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟଟି ବି ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି। ଆମ ଲୋକ ମାର୍କେଟ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତ ଜାଣିନ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଏ ବିଦ୍ୟାଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଶୁଣିନ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଶୁଣିନ, ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏକି ବେଦାନ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗଲେ, କିଛି କହିବ ବୋଲି ଗଲେ, ସେ କହ ଆପଣ ବେଦର ମହାମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବେ। କେଉଁ ଲୋକ ଆସିବ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ, କହିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଲୋକ ସେମିତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶିଷ୍ୟର କାମ କ'ଣ କରିବ, ସେ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସତ୍ୟଟାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନି, ନା ନିଆଁ ହେଇକି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନି, ଧୂଆଁ ହେଇକି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନିଆଁଟା ତାର କେତେ ଉତ୍ତାପ ଦେଇପାରିବ, ନିଆଁର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଧୂଆଁର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଶିଷ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବସିକି ଧୂଆଁ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ, ଏ ବାହାରର ଉତ୍ତାପରେ ଉତ୍ତାପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଅଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜର ଏକାକାର କରିପାରିବି, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ମୋ ଭିତରକୁ ଆଣିକି ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଢଳେଇ ଦେଇପାରିବି, ସବୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିପାରିବି। ନିର୍ଲଜ ନଈରେ ଯିଏ କରିପାରୁଛି ନା, ଅଭୁକ୍ତର ଭୋଗ ପାଇଁ ବଳେ ଯାହାର, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ସର୍ବ ରହିବନି। ସଂସାର ମୋତେ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ରହିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘରେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଟା କ'ଣ କହିବେ, ସେଟା କ'ଣ କହିବେ, ଶାଶୁ କ'ଣ କହିବେ, ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କହିବେ, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ଧରିକି ବସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ଲଜ ନଈରେ ଯିଏ କରିପାରୁଛି, ଯିଏ ଲଜ୍ଜାହୀନତା ଯାହା ପାଖରେ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜାହୀନ ହେବା। ଅଭୁକ୍ତର ଭୋଗ ପାଇଁ ବଳେ ଯାହାର, ଏହା କେହି ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତକୁ କେହି ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିରାଟକୁ କେହି ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ମନେ ହେବ, କ୍ଷୀରଧାର ଚାଲିବାକୁ ଯେ ପାଦ ବଢ଼ାଏ। ଇଏ ଏତେ ସଙ୍କଟମୟ ରାସ୍ତା, ୟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝିଗଲି ବୋଲି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିନି, କାରଣ ମୋ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆତ୍ମଭାବରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁନାହିଁ। କେହି ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ନାହିଁ, ତ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ ସେଇ ଭାବରେ ରହୁନି। ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ମୋ ଭିତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଅହଙ୍କାର। ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାହୋଲଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାବତୀୟ ସଂସାରର କଥା ଆସିକି ପଡ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ, ଏଠି ଗପିବା ନାହିଁ ନା ଆମେ ସବୁ। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୁରୁ ବରଣ କରିଛି, ଏବଂ ୟାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ, ପ୍ରମାଦ, ମୋ ଭିତରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସୁ, ମୁଁ ସେଇ ନିଶାଖୋର ହେଇକି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିପାରିବିନି। କ'ଣ ଆଖିକୁ ନିଦ କରୁଥିବ, ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ମାନେ ଦେହ ଅବଶୟୀ କରୁଥିବ, ଏ ମାନସିକତା ନେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିହେବନି। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ ହୁଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କେମିତି କରିବି? ଯେଉଁମାନେ ବସିକି ଏବେ ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ହବୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଚାର ସବୁ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ସରପଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ, ସେ କ'ଣଟା କି ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବ କି? ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବନି। ମୁଁ ପଚାରିଦେଲା ବେଳକୁ ତ ସ୍ପେଲିଂ ଗୋଟେ ସୁଶାନ୍ତ ଲେଖିଛୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତୋତେ କେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବ? ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତା ଚିରୁକୁଟି ଧରିକି କହିଲି, ତୁ ଆମ ପ୍ରେସ୍ ତମର ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତୋ ନାଁଟା ତ ତୁ ଠିକ୍ କରି ଜାଣିନୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ
सद्गुरु अर्जुन कहला भाया नेम प्लेट मारिच शशि त्रिपाठी दीर्घ ही हम ना हस ही हम जानी नेम प्लेट मारी कौन ना मो शशि त्रिपाठी तुम जीवन सीधा रास्ता कौट आस तुम निजे बंका तुम सीधा कौट आस छोटिया कथा तेणु गुरुकर छोट छोट कथा गुड़ाक केमती आम जीवन पर दरकार तेणु बी केयरफुल सावधान सावधान एकदम सावधान मु गुरु वर्ण कर गुरु तांकर अच्छे मोर किसी असुविधा हेनी से मो छात बेले मो पाखे रही एकार कथा तू आगे प्रथम निज भर प्रस्तुति हेलुणी कि जे मु आत्मा संपर्क में जानापी प्रस्तुत आउ कि मत दरकार मु आत्मा किए कौन केमी से क्या भितर कौन केमी रही कि भाव में समस्त सहित से गोटे मध्यम कनेक्ट हो पारि जोड़ी दे पारि से मो तपस्यार कारण हूँ से मो तपस्या बंद हो केते उपाय जहाँ जहाँ कहलु गुरु गीता में किसी मन रहा ना नहीं कि तुम्हें घोड़ा ना तो बहुत जाक गाड़ी घोड़े से मार सी भी घोड़ समस्त एक लाइन रही घोड़े केवल बिल्ली भाया आम बिल्ली जोग करता है तेणु ये सत्संगर महानता को बुझ गुरुर महानता को बुझ गुरु गीतार रहस्य को बुझ एवं सावधानता सचेतनता ये हूँ ब्रह्म विद्यार रहस्य को जानापी ये दरकार बुझीपु ना नहीं खाली आसिक पहुँच गलु बोली श्रद्धा दीदी पाखे हाँ 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 दुनिया को कंपेबार किसी आवश्यकता नहीं असली ज्ञान हासिल कर प्रथम तुमको सर्टिफिकेट दि जाऊँगी कौन जहाँ अति कम सरु शुल्क गुड़ाक मुखस्त कर ना नहीं जाती जस्य देवे यथा देवे तस्यते प्रकाशनते महात्मा अति कम किसी नंबर से दि जाए अति कम से ये मन रखी या भर से ब्रह्म ज्ञान को उपादान जस्य दैवे भक्ति यथा दैवे तथा गुरु कौन तार अर्थ तार बारंबार तो बुझा पराभक्तिटा कौन जस्य दैवे पराभक्ति यथा दैवे तथा गुरु से न बुझी खाली श्लोक गुड़ा मुखस्त करने तार किसी लाभ हम श्लोक मुखस्तटा प्रथम फेज्रे गला एवं तार माने कौन तार अर्थ कौन तार बुझा ताहले सेमान जीवन में प्रगति उन्नति काम आम बापा मान काम है आम यही विद्या जब सर्वश्रेष्ठ विद्या ताहले एगुड़िक प्रति केयरफुल सावधान है मैक्सिमम टाइम ये लयर से रोचना ये वृत्तिटा से पाखे आसुना जदि आमको हृदय न होता है आम ताकू छाड़ी जब बुझे आउ कि करदे आउ कि बड़ अफिसर हो बड़ ये देखु अफिसर मान देखु बहुत बड़ अफिसर हो किंतु गोटे कोटेसन मुझे लिखी जरा ही आमको जगत को चिन्ह दिए लोग आम जो जरा नहीं आम पारि चली आखि की देखा जाऊ ये जरा आमको बुझौनी कि जो जगत को आसमती अवस्था पहुँचे तुम जेड़ बड़ लोक ही था ना कहीं जरा आसो ना तेणु जरा ठार रक्षा करने कहीं साहय करें जदि जरा ठार आहरी गभीर थी आत्मा संपर्क में आम ध्यान ज्ञान हो जाए ताहले जरा जरा बाटर थी मो भर मो हस की छड़े नहीं पाई आनंद की छड़े नहीं पाए बुझु न कहीं हृदय कर आम आज अल्प लोक आसलु आम सत्संग स्तर आम बेसी लोक आसर आम आवश्यकता नहीं कि सत्संग को आम से मर्यादा मत सत्संग करने चेष्टा जो किसी मर्यादा रही तुम कौन लगे मुझे जानी मो भर मुझे खुशी तेणु ये कहला तात्पर्य होती उपभोग करने से सामर्थ्य पाए तेणु गुरु प्रति निंदा न हो मो शिष्य हिसाब से मुझे दुखित हमार अवकाश न हो गर्वित हमार अवकाश यहाँ हूँ कम शांति पाठ कर पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश। पंचभूतों का तन विस्तार, तू तो दृष्टा है देखनहारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता निवास है, तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, ऐसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, तैसे कण कण में तू ही समाया, ऐसे कण कण में तू ही समाया। जब तेरा ही लीला विलास है, जब तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको भूल क्यों भरमाया, आपको भूल क्यों भरमाया। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आत्म को भूल देह में फसाया, आत्म को भूल देह में बसाया। स्वामी हो के बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे। ब्रह्म हो के बना क्यों जीव रे, ब्रह्म होके बना क्यों जीव रे। मुक्त हो के बना क्यों बद्ध रे, मुक्त होके बना क्यों बद्ध रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले, पूर्ण ब्रह्म हूँ
ब्रह्मा हूँ निश्चय जगाए। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯିବି ନ ଯିବି ବୋଲି ଭାବି ରହୁଥିଲି ଆସିଲେ ତଳକୁ